Salam, senina rasturang, menjua-jua man bantakrina. Jumpa kita mulihi ibas perpulungan jabu-jabunta. Ada palaskan kitab Kejadian bindu 22 ayat sada seempat alu tema di bata nikap kenca. Opi dengar sioge pustaka sibadia mari ras kitar toto. Ngatakan bujur kami man bandu, o Tuhan, ibas penjayamdu kegeluhan kami, riku ras pengajarindu, segala pratendulah jadi ibas kami kerina. Ngasup kami nandai Tuhan, rikutkan singena ati Tuhan, labo rikutkan singena ati kami manusia. Kesandu si badia sinampati kami, gelah biak-biak kami, tridah min, selaku anak-anak Abraham secara pertendin. Tuhu Bapa, kami manusia si kote di ngelemah bagai perdosa, tapi adi Tuhan tetap nemani kami, ras negu-negu kami, diganapi kami latulpa, janah arah kegeluhan kami, terpuji Tuhan. Bagaimana Bapa pengendesan kami, reh kami ibas Kristus. Haleluya. Amin. Senina rasturang ibas kelengate Tuhan, mari dage si bagikan pengogen pustaka si badia, ada palaskan kitab Kejadian bindu 22 ayat sada seempat bagenda katana. I perintahkan di bata Abraham mempersembahkan Ishak. Ibah sada paksa kenca enggo lepas kejadian edandai kerina, i uji di bata me Abraham. Terlebuh di bata man Abraham nina, oh Abraham, ngaloi Abraham, enda aku Tuhan. Buat anak ndu, nina di bata, anak ndu si tonggal Ishak si sekala tendu kelengna, jenari, lauslah ku tanah Moria. Ijah, ida sada deleng si kutuduhkan bandu kari, persembahkan ia jadi sada persembahan gelehan man bangku. Pepagina lampas pagi-pagi itakai Abraham kayu meranting persembahane, ita makena ku gurung keledena jenari ibabana Ishak ras dua kala suruh-suruh henna. Berkat mekala enda ku ingan si enggo ikatakan di bataman bana. Ibaswari petelukan enggo idah Abraham ingane aminna gia ndauh dengar. Senina rasturang ibas kelengate Tuhan. Rekutkan penjelasan pustaka si badia mulai kin Kejadian bindu 12 se-22 inda tridah maka megatikal Abraham i uji Tuhan. Adikin kegeluhundai desken kala jatuh bangun. Saja Abraham menda aminna pendabuh ia tiap ian dabuh kencakeke reh bagesna penandaina karena Tuhan. Jatuh bangun, jatuh bangun. Labo hanya sada dua kali. Arah berbagai sisi Abraham i uji Tuhan. Engkai maka bagai ibahan Tuhan man Abraham, tujunna sada ngenca
gelah penandai Abraham karena dibata simada karinana, reh tangkasna alu pengidah mata kini terkena. Bagem tujuan dibata, ibasia mengedukasi Abraham. Mulai kini ia berkat i tanah urkas dimnari, sekuharan, bagai pi tanah kanan, ras piga daerah, si sempat bentasina, ras ije ia tading. Jadi, Abraham igelari bapa kala si erkini teken secara rohani, secara pertendin, perlu singat labo melukah iakap Abraham. La komentasi krina perbebenne. Malah bagi ogentas kalinda. Dube Abraham rasara deharana enggo mulai ragu. Entahlah bolit pagi anak pupus kami mulai keraguan, maeng maka dungna sempat ibuat nasi Hagar budak na jadi deharana. Kepekan padan dibata labual. Kai singgoi pada yang kedibata jadi makana reh mesi Ishak. Ibas usia dehara Abraham. Rikutkan medis. Laikin banci mupus. Maka enggo lega sitik perukuran Abraham. Jinari erbagesna penandaina iseken Tuhane. Meriah kalau kurna. Tapi kencam belin anak dai. Goya belin tuhu-tuhu. Rehka Tuhan makanina. Buat anak endu si tonggal Ishak si keleng kalatin. Baba ku tanah Moria. Ijah gelah i persembah kendu jadi persembahan gelehan man bangku. Mula kaya tempa goyah. Ngondi naikin pe encarapen gelah pagi sinusurku desken bintang ilangit bagai pe pasir itu pilawit. Tapi donaka tuhulah pagenda didengange sinusurku rebebe. Tapi Abraham rekutkan pengalaman singgonggona berkat ia aminnya gia li je perbebenna anak pisada kenca ekam ipindo Tuhan gualah pagenda tapi di bata mataksa adinggo piga kali ya jatuh bangun ibas dalani perbeben kegeluhan nasi berat. Bagaimana kau kena adisio terdauhan kenca arsikap Abraham melako mempersembahkan Ishak mandi bata olangi di bata Abraham makanina Abraham enggo kuidah uga kesetiaan deman bangku enda gancihna enggo sikap kendi bata gancihna guna persembahkan jadi persembahan gelehan kepekan kai dubenari si jadi perbeben Abraham mulai berkat rumah hanari sekutanah Moria ngolik jaba bena di bata nikap kenca perpulungan ibas kelengate Tuhan. Kita genduari anak-anak Tuhan. Perlu kang si sungkun manjaranjar dirinta.
pusuh ta. Seh ijange genduari penandain ta di bata si bisa indah. Arkiteken penandai kalak di bata tentu labo seri. Berbagai-bagai curak penandai manusia man di bata. Tapi secara umum lid dua berbagai cara entah pe penandai manusia nandangi di bata. Si pemenang cara nandai di bata alu konsep manusia, ya. Cara nandai di bata alu konsep manusia. Contohnya bagenda. Ya, aku ku gereja. Ku sembah di bata. Terus kalau aku ku gereja sertoto. Galah kagia pagi kulakokan, entah kagia pagi usahangku, gelah ipasu-pasu Tuhan. Di batei masuruga ia ingat si meganjang, makana idah nak kape si kuban. Tempat-tempat iam gurunta kita muridna, i absenna kita, i pontenna, apakah merah entah gua bagai pengakap. Makana gegehina artoto rasku gereja gelah, ya. Gelah kai pe pagi usahana pendahina pencarina i pasu-pasu di bata alu erlipat ganda. Muhulikal surah-surana. Muhulikal adi lit bagai surah-suranta. Tapi perlu singat, konsep manusia. Uga di kune pagi. Itu tu si meku gereja hartoto, har puasa. Bagepe berdiakonia. Ras sidebanna. Jenari. Seh meningin pak sana kita ranya rah usahanta. Ternyata gagal bahkan banci tumpur. Ya, adi bagai. Uga meninta. Ngidah kecibalta si bagai rupana. Ndaya teta runtung. Tapi si terjadi sebaliknya. Adi konsep manusia si pakai nandai di bata. Gua kalpe kecewa kita. Banci jadi. Lanai buat teta metedeh nandangi di bata. Banci jadi lalak pusuh tenda gelisah. Ngokal bagai aku tutusna ardi bata bagai kang ulihna. Adi bagenda ngomeh lana bagu gereja. Karena pada perpelung jabu-jabu. Ngomeh sada 2 tahun enda absen aku. Adi sikap manusia nandai di bata secara negatif. Runtung encaya makanggit. Ada runtung meriah ukurna. Meciho ayona. Tapi dila runtung manbana bancia jut-jut. Piadungna kala si simbol peras kita labopang perkuankan kita. Secara negatif. Tapi litka cara positif. Nandai di bata. Cara si positif nandai di bata. Kala si bagai ngasup mengelola perbebenna. Gelah banci min, kegeluhenna, rehbelinna, janah ngasup ia ngidah perbahanan di bata simbelit. Adiku nepe sekali, jadilah bagi ukurna.
labo ia magelut, labo ia bencang, labo ia merawa. Desken kalak ndabuh ndai, keka ia. Dahi kena kadahina, tetap mengatakan bujur mandi bata, jenari seka pasarani, gagalkah, terus kenaka, lar kiteken kegagalan, rebanca ia sirang ras di bata. Ekap selakukan Abraham, mulai ia berkat i urkas dimnari. Berbagai-bagai perbedaan tapi ikelolana rikutkan kini teken ibasia nandai di bata. Main makan dia berkat. Nadingkan singgung mapan baskutana. Tapi sekerinana berproses. Ibas perdalinan kegeluhena sekujung geluhna lit je proses. Lit je proses. Arah proses enda memaka kedungena Abraham ngangkai rasnandai, maka dibatai kepeket misteri. La terjangkau alu otak entah pemikiran manusia. Allah itu sangat misteri. Amin bahagia arah perbeben wari lepas wari Abraham kedungena tambah warina tambah bagesna pengangkaina penandaina isikin di bata si sembahna si nuruh ia singkawalia ibas gedang-gedang perdalinan kegeluhena perpulungan ibas kelengate Tuhan kita gia ibas kegeluhan tenda jarangnya deskendalan tol mulus kerinana. Arenda sikap arangu ke lubang-lubang. Lit lalap je dinamika. Sendah tawa kita baikmu kau tangis. 2 tahun selewat luar biasa tawanta. Tapi pengelaku kepidenda lanaka bagi sinai pertawanta. Karinana desken pengalaman perbeben janah ibas kita menyikapi lakonandai di bata alu positif si karinana si bahalah jadi edukasi pengalaman si meherga ibas kita mengelola pergumulunta gelah bancimin kedunguna rahasia di bata misteri di bata kedunguna banci terungkap sitik tambah lalak pengangkanta semakana misteri di batandai reh bagesna penandainta arah krina perbebenta jadi base manbanta perpulungan Tuhan perlu si gumuli gelah olah kari lagen sebagai ukurta kita kecewa. Ibas istilah kerohanian dikatakan makana perdalinan kegeluhan anak-anak Tuhan mulai kin ia ideologi bata sekujung geluhna medeskan pejiarahan. Pejiarahan biasanya enda dilakukan kubas situs-situs ya karena keagamaan adikin kita ku tanah suci bagai pegama sedeban tentu masing-masing enda lidnge basia pejiarahan bagem kegeluhan tes tuhuna desken pejiarahan ibas dalani wari-warinta ras kita ngasup ngalo kenca ibasi gua panape entah gian dabuh kekeka dabuh ka imanta kekeka kedungena semakin dewasa janah krina ulih perbeben tandai enggo berikan di bata
Jawabna, menina, aku nikap kenca. Jadi kerina perbeben kegeluhun tenda, ibas di bata, ngulit jawabna, anakku, aku nikap kenca. Bagi persi di bata, lah bagi persinta. Adi si bangkin bagi persinta, lalap labo jumpa. Kais lakukan Abraham, ikutina saja. Iya. Rekukan pengalaman singgonggona di bata, lah pernah rebanca ya kecewa, ragu pernah. Tapi kedungenna pada di bata, lah pernah buang. Endam ia lo kena berkat ia kedungenna payu. Kasih katakan Abraham man Ishak, bapa ranting nggo sikap ijada gay biri-biri simban persembahan kan. Reh dina mananakna, anakku, di bata nikap kenca. Endam si bahan di bata mana Abraham. Di bata nggo nikapkan persembahane guna i persembahkan di tanah Moria. Lengape berkat Abraham ku tanah Moria di bata nggo lebih nikap kenca. Bagem kita nda kerinana. Ibas kerina perbedaan kegeluhunta baik arah pinakit, ekonomi, sosial, budaya, anak-anak, pergaulunna, pendahinna, jodohna, rasnebanna. Situ huna ibas perbebente di bata ngoni kapken kasih patut man banta. Dan perlu ingat bagi di bata Nuruh baba Ishak ku tanah Moria gelah Abraham banci ngelakokan dahin di bata terbelinan asa singgona. Bagaimana kita dikuni man banta perbeben lah bagi ukur ulah lebih kita stres. Tapi coba renungkan kai nge masuk di bata man bangku enda. Lakilah gelahatena aku lebih ngida misteri si genduari tertutup man bangku ras man kami manusia kerina. Bagaimana cara pandang Abraham? Tentu kita bancing isilakokan. Entah kaya jadi man banta lah bagi ukurta. Perlu singat. Ugwa kalpeti di bata. Lid nge. Surah-surana. Si muhuli man bangku. Gelah kuidah. Gelah banci kalau kau kendahin. Si terulin asa singgona. Guna kulakokan ibas kegeluhunku. Alu bagai lawu makana di kenca perbebenta ngosiar kalaku ngumberat kalaku gua ngenda pagi lang selaku kala si arkini teken mandi bata justru litna perbebenna pertanda di bata bakal mempersiapkan dirina gelah bancing lakukan dahin si terbelinan asa singgona. Contoh Jack Ma standai kerinana. Jack Ma pemilik Alibaba. Naik Jack Menda melamar ku KFC. Ngau ditolak. Ibasnya ditolak li je pergumulan. Tapi labu yang ngambak. Terus ya rukur. Terus ia berkarya, berjuang. Lah ia megelut. Tapi ibasnya ditolak jadi karyawan KFC. Ternyata ia genduari. Luar biasa genduari kekayaannya. Bahkan Pak Senda nggo sempat tukurna hutan di Amerika, New York. Belangna 28 hektar. Gelah terjaga kestabilan oksigen dunia. Bayangkan du, adminda ia jadi pegawai KFC paling menjadi manajer bas negara. Tapi kita ingin dia tolak.
lalap biar bebe, bergumul, tapi berjuang. Genduari sida, uga suksesna. Bayang kendu, hutan kerangan 20 hektar. Banci, nampati kita nda krinar kesah. Jadi bagaimana bantah berperpulungan Tuhan. Tahgia geluh itu adalah bagi kurta sendah. Mula kita kecewa. Ingatlah, lid ngete di bata. Si kudaikan terbelinan pagi. Maka sendah akulah tampil jeda. Maka semangat ya. Ditolak itu bukan gagal. Kita ditolak, kami tolak, elah bo gagal gelarna. Tapi sebagai orang yang beriman, alu positif nandai di bata, maka nintalah bujur Tuhan, sendah aku itulah ndui jenda, tekalaku maka pepagin, ibarekan du bangku dahin, si terbelinan, atendu kulakokan, ibas kegelunku, gelah erguna, man kalas debat. Adi bagai, mas semangat kita. Ujai melamar ditolak. Ya puji Tuhan. Pasti guape. Lihat Tuhan yang bangku si jauh lebih luar biasa. Jadi bagaimana bantah perpulungan Tuhan. Tah guagia sekali. Pergemulun ta ibas kegeluhun ta. Tapi ngelah. Ibase karinana. Di batang gonikapkan man bantah. Si teruli. Asangkan syukurkan manusia. Semangat. Tetap berjaya. Ibas di bata. Labori si matahan. Ras kita toto. Meriah ukur kami, oh Tuhan, bekas penjujur rindu. Kami ngasup mendalani wari-wari kami. Arkiteken perkuah hatendu. Jayam kami Bapa, gelah krina perbeben kami. Lid ibas kam jawabna. Reh kami bas Kristus. Haleluya. Amin.